Hello guys! For today's video, mag-live ta karon no? Pero magtanaw sa ta diri abay tos paghanabay iring kay ngano. Madakdak na pud ani. Hi Tipper! Stay there for a while. I'll just wanna call you like, oh my god! Oh my god! Look, it's deeper than before. Guys, it's deeper than before. Look at that. Oh my god. Huy, baga kay ang snow today. Mao ni siya nga tubangan sa among porch, guys. Oh no. Ikutang to diri. Ah, kanindot. My god. Pero ako na ganyan yung kahoy guys. Oh, nagyungyong na siya tungod sa kabugat sa snow. Kuya po siya no. Kaya naa siya atubangan din sa porch. Na siya atubangan sa balay ni Daniel. Oh, an-awa ra good guys. What did niya pagkabagaadan before? So maon ni kapoy kaayo sad siya paghuman. Kay kinahanglan nimong palahon ng agianan before siya mong gahi. Pero, ay ka-amazing Jude. Oh, grabe Jude. Hindi na ko kinahanglan mo adto sa other, you know, because tanawa. Ay, kanindot niya guys. So, wala pa jud koy tarong nga pang winter no. Wala akong mag-expect nga winter pa abot din he. Kaya ingon sila warmer na unya kanang spring na. So, this is spring with winter. Wow. So, kaning sinina di ay for whoever kanang naghatag ani ni mama no. May gani kay ako ni may gani nakita ni sa akong mama nangukay siya didto sa iyang kaban before ko nilarga kay pagkamahala man pud sa winter jacket guys. Uy, unya nakita ni niya kay na daw naghatag ani ni papa. So karon naggamit ra gyud. Pero samtang ako diri guys galipay-lipay ko nga akong banana dito kay naglimpyo sa kuan. Kadon ta mo dito guys ha. Wow, pagkaninduta man sud uy. Ay! Kanindot ani nga jacket pero porting bugata niya. Nindot siya pero tila mang pagkabugata kay tanawa oh. See? My goodness. Tanawa ra gud ni. Ganahan siya ka magpa-picture ini. Asam to Daniel. Yeah. Oh my god. So, si Daniel yan at ontang limpyuhan din. Hiya, ingon ko ayaw sa limpyuhik. Mag-picture-picture sa ako. Pero kuyaw ba yan siya guys, no? Kuyaw dyan. Samot na o mag-work na, no? Kapoy, okay lang na siya sa nagdua-dua. Sa nagdua-dua. Mawalay trabaho. Pala mo ni sa asawa job. Pero kung mo trabaho ka, mura makaingon kang hindi ko ganahan mo trabaho. Uy, kay labi nagmanglimpyo pakadaan sa driveway. Kaya imong sakyan na dili makaagi. So, dapat imong limpyuhan. So, right here. Nawara ko mga sakyanan, guys. Kapoy kayo na kay mag-brush ka. Mag-brush yung kaini. Look at akong banana. Ako dali nagsigog enjoy. Akong banana in town na. Purti tang blow sa snow. Oh, tanawa good, guys. Naaman sila trabaho karon pero home base lang kay kanang delikado man gyud kung mag snowstorm din he. So if ever na emergency kinahanglan sige sila magawas kay kuan heating man na iyang ilang trabaho good niya. So kinahanglan mag clean up sa driveway pero wala gini siya hunong-hunong. Sige gyud pag atak-atak ang snow. Tanawa ra gud sa unsa siya kabaga. Ang sakyanan dili na makita. Oh my god, and you have to clean up this. So imagine if you have work in the morning kanang if you have work in the morning no kinahanglan sayo sa gamumata kay maglimpyo pa ka sa imong sakyanan, maglimpyo pa ka sa driveway. So swerte lang ning garing nasa mo atubangan no kay heated ang ilang driveway guys. Mag-melt siya iya pero inaani ka baga lisod kay siya i-melt pud kinahanglan nimo siyang i-blow. Hello. Uy! Ang awa si Daniel. My Daniel is snow blowing.
Me, I am just alive here. Now, tanawa gud yung ang kahoy. Tawa yung kahoy na yung na siya guys tungod sa kabugat sa snow and the wire cable na sa kanang sa electricity ba ang kanang wire niya ba bugat na pud kayo so mo na siya mga delikado pud nimo nung magpalayo ka kung inani ka baga ang snow. So I'm thankful for my mother-in-law for this. Ug sa akong mama nga yun naukayan sa kaban kaning baga kayo nga jacket. At least I feel warm. Og tulo pud ni kapan sa kong gisulog karon. Look at that. So baby, tabang na ko brush banana mo o magpala ko later sa porch. Pero pwede po sa agila mga slide po sa baga na po sa kapoy na. Honey! Oh my God. Hindi siguro kung maglakaw-lakaw dito na samok-samok sa akong banana. Mabaga din siya. Mga kuan siya. 3, 4, 5, 8, 7 inches. This is 7 inches. Look. Han! Han! Hi, Ate Claire. Nag-watch ka. Gasno pa mo din ha. Kunti mo baga diri ingon na kuan. Ingon nga. Snowstorm sad sa Montreal, mao storm sa Maine. Mao di ay. So, nag-start pa ni siya last Wednesday. Unya. Ha? Yeah, everyone, I do live. Oh my God. Hey, this is the snow. Grabe. Mao di IT. So, footage yung pagkabagaad. Uy. Hantod pa ni ugma. Hantod pa ni rong gabi. Pero ugma ko no inyo ti oy. Pag humandiri kay inyuhan na food joke. Dili lalim oy kapoy mga ng snow oy kay magpala pa ta later. Maglimpyo sa sakyanan magpala. Dapat tira pang pagkatugnawa oy. Kaluoy kong Daniel oh. Kalois kong Daniel blowing the snow. Wait sa ha pagkatugnawan naman yun sa itong kamot ani for today's video no. Agay thank you Annie for my mother-in-law no for making my kuan warm. Sa akong mama nga kaya ni sa kaban kung kinsa man to'y nakatagilaan yung jacket comment basta kay far away na. Okay. Ay, good ba? Han! Do you want me to brush this one? Brush your truck. I go there? I wanna brush your truck.
Yeah, where? Okay. So, ako tabangan og limpyo sa sakyanan. Ay, naku naman sa sakyanan na, oy, kapoy yus. May mo ako nag-volunteer. Or maybe, do you have room? The garage. Ah, okay. I will just shovel the porch. Pero, o yan ako mag-shovel. Uy, maglaglaag sa ako. Weh! Ako din ang sa bukan di ko bas kung banana ko. Wow! Pwede magigda-higda, no? Asa may nako ibutang, eh. Ah, dali. Kasi madagma na punta, gabi na dakdak niya. Ito pa isang kuha na dagma. Karoon, clumsy naman. Uy! Tabo kaya? Stay there. No, move. Mahilis sa dyan. May yung talas na, uy, kay tipod lalim na. Mag-snow, uy, kay kapoy kayo, limpyo. Nakarabagpala na ko. Kaya na po tayo pulos. Ito din sa video, no? Kamas may palang gamay, eh. Ang pala diri, dako ka na po. Ah, just enjoy it. Yay! But I have to go to porch na to pala dakuan. Kaya para nasa tayo pulos, guys. Support ito galing to sa uban dito. Oh my God. Ka-amazing gid sa ko ano sa kanang kahoy ba. Grabe yun siya ka-amazing. Oh, usama na yun. Masubugat pa manin ako. Pala. Oh my God. Ali ti tabangi kog pala. Pagka dako ang pala ano
big shovel. Muna ni gahi na, so dapat dalion ni para dili mong gahi. Oh my god, I forgot someone to play me with. Tipper, come on, my dear. He loves snow. Tipper loves snow very much. Someone loves snow very much. Come on, Tip. Come on, you help me here. You help me. The shovel is so... Deeper, come on. Right here. Oh my God. Ata ko na. Wah, asan ang pagilin? Oh, ito. Pepper. Hey, you love it? You love it? You love it? You love it, Tip. You love it, Tip. Oh, 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 come on, come on, oh, here. Oh, okay, we play. I know you like playing. Oh. I know you like playing. I know. Oh, where's my phone? You buried it. Oh my God. My phone is freezing, Tip. Okay. Somewhere they keep running. Someone is keep running. Deeper, you wanna play, huh? Come on. My Deeper is happy. Woo! You're happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Okay. Di pa iro, guys. Hi, Kurt. Hi, Inday. Deeper, over here. Agay. Over here. Hi, Inday. Look. Come on. You play? You wanna play? You wanna play? Huh? Deeper, catch, Deeper! Catch, Deeper! I thought you hurt. Okay, have to start clean up na. You play your own there. Deeper. You deeper. You wanna go in na? You wanna go in? You're cold na? Come on. Bye-bye.
everyone. It's no connection. Hi everyone, tawagin ko pala. Pwede ka puya eh. Magpala pud ka day. Iguman yung lingaw-lingaw, magpala pud ka. Oh my god. Mo ni siya delikado okay. Kanang tungod sa kabugat na sa iyahang branches kay mga kuan na siya. Oh, banana kay padunggan nga nag kuan didto. Nangabali na ang mga sanga tungod sa kabugat sa branches. Sinana ni siya guys the situation here nindot siya pero kapoy pod kay wag human mag pala ka sa gianan kay mong gahi tapos and it's slowly melting na siya awanon pag slide ka it will become ice. So and then I can feel now that my face is freezing na already. So pagkadakuha po di ilang pala guys no, di ta kadaok tinumaya na to. Uy, pwede mo breakfast gawin pala? Ay! Okay, let's go!
Nako. Mo ni guys, dili gid ni mausab tagapala ra gyud tag snow. Kapoy po do, taga dugkal og bagal. Oh my God. I cannot see you. You have very heavy shovel. I told you have to get me smaller. Honey, smaller shovel. My love. My love, come here. You have to take me more pictures.
pa more. Snow pa more, no? Uyog, sige tagpalaan eh. Snow pa more. Yeah. If you love someone, I do love it. Bang, mana na bang? Boy. Aw, hi Sisay. Inday, tanawa si Mami Jo. Tanawa si Mami Jo. Burti ka huyag pala. Taway kag pala, be. Wala ko na, muro ng gahit na. Tanawa, Inday, Sisay. Oh. Ha? Oy, ikaw magkay kay ngano. Pero tidyo ka huyag pala dire. I-request pag snow. Snow. Tanawa ang kahoy. Nayo-yo na dyan ang kahoy tungod sa kabugat sa kuan. Tungod sa kabugat niya. Oh, kuya ni siya mabali pod masapli. Wow. It's sa batiyan ako gnaw eh. Mother Julie, thank you for the outfit. Oh, char. Nag-okayan sa kaban. Nindot kay siya kay Dili siya tugnaw. Pero purti lang sa siya pagkabugata. Naunsa na niya akong buhok. Kapuya, oy.
Yung wala pa gyud hunong ron. Murag walay hunong ron, Friday pa. So, we need to pali mong gahi. Pero di sila pala nga gamay ko kayo. Hoy, kakapoy! Oops! Na, mao na delikado kung mag-ice na ning gikan sa atok yung palit kahagbong yung tagakan ka. Oh. Mao ni guys ang akong gilimpyuhan. O nya sige pag snow. Sige pa jug snow, magsige og limpyuan ni ron. Mao na ron, sige og request og snow pa more. So put you there. See that? This is what we are going to do. Wow! Hi guys, mag-picture na akong ganyan para magpala sa sila. Ganyan na sila. Alright. So, I will check banana. Oh my god. Hi! Hi! Blowing na to their driveway. So, muna yung ginipihan ni Daniel, iwarik na po na kapoy. Ping-ping na itong aping. Correct.
My love, you really have to buy me smaller, you know. Smaller shovel. It's so big. It's bigger than me. We got this little one. Oh, hi, Jesus Christ. Why you just tell me? I forgot about it. Oh my God. It's not really a snow shovel though. It's a dirt shovel. Oh, sana all. It's the only other shovel we have. This here. is Sisay been watching. Seaside I've been watching. Yeah. I don't see a seaside. Look at me, Han. I'm so bucky. Look at my face. It's like I cannot feel my You face. get my new car all wet. Sana all. You're gonna have to wash it now. Sana all. You have to put this in snow. No snow. Look at that. Oh, but honey, can you please do the stair because I'm going to move my truck forward so I can get the snowblower down over there. So we can Where? get over to the stairs. I'm going to take the snowblower down through here and up the walking path. Okay. So I just need to Because move my truck but the by the stairs, honey, I cannot carry na the kuan. It's very heavy. It's very heavy. I'm going to move my truck forward and take the snowblower over that. Okay, but I really enjoy outside though, but I have to go in now because my face is Frozen hardened. solid? Yeah. I know. What, that is a frostbite, honey? No. What do you mean by frostbite? Frostbite will literally just go, like, it'll turn your hand black. But I cannot speak na. I cannot Go speak. inside and get warm, honey. But I like it here. Go get warm. Well, look at the I know. trees, huh? Now, what about the cable wire? Not our TV, that's theirs. Oh my God! You should think before that. No, it's almost kuan na. That tree needed to come down for that for years. And it's always come back up. Even though, oh, you do not know how many days the storm will stay. And look at the trees; it's almost know. killed the cable wire. Here, this wire here, run it up. Honey, but before that, you have to take me picture. Okay, you move now the truck, and then you take me picture by the trees. Huh? Well, Han, look at Mama's, you know, this is so nice. Make me warm. I did. Get my gray sweatshirt underneath or no? Yeah, I have black one, the one that the zipper that is broken. And then I have 3 pants, so that's why I feel really like to stay here. You just need something for the face. Can I ride on you? No. Why? Your truck is a very... Oh my God, this is space for the wifey. It's all paperwork and stuff. Okay, this is the Daniel's work truck. Oh, it's very big. And then his brother work truck. Yeah, just don't look inside the work truck. I know. And I really love it. But I don't like the cleaning part. Okay, you move now the kuan. Kiss ko be. Sana all day sige. Oh. No, you want me to drive this? I'd get myself in trouble if I did that. Do you want a trouble in your life? Lots and lots of trouble. Can I scratch your car, babe? Kati giri si Daniel nari gamay nga pala dari oh. May kulatahon. Naadi ay gamay nga pala guys. Unya nagkapoy-kapoy ra jud ko aning dako. Na-stress sa akong beauty plus. Okay. Yay! So I'm gonna end now my life. Uy, kay magbasa na kaya akong cellphone.